Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sama ko sa paan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning Kagamhanan. Ako si Janela Sikong ug karon sa detalye sa mga balita. Si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaya giabi-abi sa mga opisyales ug department heads sa San Carlos City sa pagbisita sa iyang grupo sa City Hall niadtong Agosto 10. Giabi-abi nila ni City Mayor Nato Gustilo ug Vice Mayor Christopher Paul Carmona si Sagarbaya nga giubanan ni Negros Oriental Officer in Charge sa Public Information Office kon PIO, Juvelin Calago ug ubang kawani sa kagamhanang probinsyal sa Negros Oriental. Si City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr., SP members Carlos Manuel Valmayor ug Victoriana Cabili ug pipila ka mga local department heads ang nangamusta kaniya. Dito usab si Mayor Marian Gustilo sa lungsod sa Valle Hermoso. Matod ni Calago nga malipayong gidawat ni Gobernador Sagarbaya ang imbitasyon sa halad kay Kanglaon Festival 2023 tungod kay iyang gisuportaan ang panaghiusa sa Negros Oriental ug Occidental ngadto sa usa ka Negros Island region. Gidayeg usab niya ang mga proyekto o programa sa dakbayan sama sa San Carlos City Chamber Orchestra and Vocal Ensemble ug ang Disaster Risk Reduction and Management kon DRRM Command Center nga matod niya ilang sundon didto sa ilang probinsya. San Carlos City no, so lipay kaayo mi ni Governor kay gi-invite gyud mi ninyo sa katong festival halad Kanglaon. Kay Kanglaon. So kay muanhi man kuno si Governor Lacson. Lacson. And si Governor Sagarbaya is also invited for this event. So lipay kaayo mi nga kana bang gi-invite mi sa Occidental. So the good Governor Chaco Sagarbaya is very willing kanang there is a unity ba. Ang orchestra sa San Carlos City exemplary. Kana nakaingon mi nga ala maghimo ko tag-ingon ani sa province of Negros Oriental. Laman mi ditoy orchestra sa Siliman. Oo. Pero ganahan po kami kanang province gyud. So daghan kaayo mi nga nakita nga naa sa San Carlos City nga wala sa amua. Gisuroy ni Mayor Gustilo, Irene Rose Gustilo, Executive Assistant to the City Mayor, ug Jorek Alex Aringasa, City DRRM Officer, si Sagarbaya ug iyang mga kauban sa City Hall Annex Building ug DRRM Command Center. Si Gobernador Sagarbaya mitambong sa 2023 halad kay Kanglaon Festival, Protected Area Management Board and Mayor's Night. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo o mga SP members nga sila si Benito Gustilo Jr., Armando Laguda Jr., Carlos Manuel Valmayor ug JB Spring Bacurnay mo'y nangulo sa blessing sa tulo ka floating dock sa syudad sa San Carlos niadtong Agosto 8. Ang floating docks alang sa rescue and patrol boat gipondohan og 5 million pesos ubos sa Disaster Risk Reduction and Management kon DRRM Fund gibutang dito sa Park Marina ug Dapdap Wharf sa Barangay San Juan o Ermita Wharf sa Sipaway Island. Si City DRRM Officer Jorek Alex Alingasa Jr. nagkanayon nga maong dunggoanan makatabang sa masayon nga pagtransport sa mga pasyente gikan sa Isla Sipaway padulong sa syudad panahon sa emerhensya. Kini nga floating dock usa ni sa ato ang mga kaimanan nga tabang nato pagpasayon sa pagresponde sa ato ang Poseidon team kini nga tong rescue at patrol boat sa syudad sa San Carlos. So sa nakita ninyo, adunay tulo ka areas. Anata sa Ermita Wharf na sa Dapdap Wharf, naapod sa diri sa ato sa Marina. Usa sa mga naserbisyoan na gyud niini ang ato mga igsuonan sa isla sa Sipaway which mao gyud unang nakita sa Team Unity sukad pa sa panahon ni Mayor Ginko, karon congressman na karon gipadayon ni Mayor Rene Gustilo ug mas gidungagan pa gyud nga doon natay state of the art or bagong kaning speedboat or rescue boat. Si City Vice Mayor Christopher Paul Carmona, SP members Victoriana Cabili, Marqui ug Roberto Tuting, kani SP member Clint Mansueto ug punong Barangay Crisanto Broses sa Barangay Ermita, mitambong usab sa maong blessing
nga gihimo ni Reverend Jonah Marie Inoncillo sa San Carlos Borromeo Cathedral. Formal nga gibuksan ang halad kay Kanglaon Festival 2023 sa San Carlos City ni atong Agosto 9 nga nagdala sa temang pagtipig sa atong dunang manggad atong ugyunan para sa ikaayo kag ikausod sa tanan. Ang mga delegado nga gikan sa unom ka partisipanteng local government units kon LGUs, mga syudad sa San Carlos, Canlaon, Bago, La Carlota ug mga lungsod sa La Castellana ug Morsha, miapil sa motorcade gikan sa People's Park agi sa dagkong kadalanan sa syudad padulong sa Park Marina. Si San Carlos City Mayor Renato Bustillo, City Environment and Natural Resources Officer, Consenro 1 Engineer Loreto Sanchez, La Carlota City Executive Assistant Ian Canlas, Mount Canlaon Natural Park on MKNP, Protected Area Superintendent Dennis Pinoza, ug Canlaon City Tourism Officer Jane Francis Cardenas ang nangulo sa ceremonial opening sa trade fair nga nagpakita sa nagkalilaing mga produkto sa mga partisipanteng LGUs. Gisunod ang pagpasaka sa mga bandera samtang ang Kabagtasan Tribal Council ni pasundayag sa ilang binanog dance. Matod ni Pinoza nga nagpahinumdum ang tema sa katawhan nga maghiusa sa pagpreserbar, pagpanalipod ug paglambo sa natural resources. Dugang niya nga ang Mount Canlaon dili lamang madanihon apan tinudan usab kini sa mainom nga tubig din 158,000 ka hektarya ang kaumahan og minilyon nga mga negrense ang nakapahimulos ug Pinoy-anan sa nagkanilaing endangered species sa Negros Occidental ug Oriental. Dugang pa, giabi-abi ni SP Chair on Environmental Protection and Natural Resources sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos City, Armando Laguda Jr. ang mga partisipante. Mitambong usab sa opening ceremony, sila si SP Member JB Spring Bacurnay, City Assessor James Silva, San Carlos City Heritage, Culture and the Arts Council Focal Person o People's Park Management Office Head, Dr. Arquiles Ponferrada, CDRRM Officer Jore Calex Alingasa Jr., Executive Assistant to the City Mayor Irene Rose Gustilo, PNP Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr., Bago City Senro Vicente Misayas, Mayor Almi Rumila Nicor Manggilimutan, sa Munisipalidad sa La Castellana, Mayor Rex Halandoon sa La Carlota City, Sangguniang Bayan Members Bibot Gomez, KDU, Philip Villeza ug Miza Villerosa, ug OIC Tourism Officer Estela U. Barbo sa Munisipalidad sa Morsha, Department of Environment and Natural Resources Deputy Paso Noel Macado, Community Environment and Natural Resources Officer Cadiz City, Mamad Gandarosa, Pedro Negros Occidental Engineer Joan Nathaniel Herangaya, ug uban pang mga representante sa mga participating LGUs ug DENR. Ang Mount Canlaon Natural Park gitukod ubos sa National Parks Act of 1932, nahimong inisyal nga component sa NIPAS niadtong 1992 ug ang mandato niini gihatag sa Republic Act 9154 niadtong Agosto 11, 2011. Subay sa PAMBI Resolution No. 2 Series of 2017, usa sa giduso sa Office of the Park Superintendent maong pagpahigayon og tinuod nga festival alang sa Mount Canlaon Natural Park aron mapalambo ang ecotourism awareness sa kinaiyahan. Ang halad kay Canlaon Festival gimugna uban sa naunang selebrasyon nga gipahigayon dito sa La Carlota City niadtong Agosto 11, 2017. Ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos mihimo og welcome party alang sa mga miyembro sa Protected Area Management Board kon PAMB o mga mayor sa nakalaylaing LGU nga nalambigit sa halad kay Canlaon Festival 2023 niadtong Agosto 9 dito sa SEC Multipurpose Hall, Park Marina. Giabi-abi ni City Vice Mayor Christopher Paul Carmona ang tanang bisita ug opisyales, mipaambit nga ang festival dili lang mahitungod sa Mount Canlaon Volcano, apan panawagan kini sa pagbago sa pagsalig sa unom ka local government units, ang La Castellana, La Carlota, Bago, Morsha, Canlaon ug San Carlos sa pagpanalipod sa kinaiyahan. To make sure that our environment is taken care of and protected. We join to celebrate the bounties and the dreams and hopes of our people within the jurisdiction of the park. We share our craft, our delicacies, our skills, talents,
and local products. We make it a point that our people enjoy fellowship, sports, arts, tourism, and the beauty of our natural resources. Si Gobernador Manuel Chaco Sagarbaya sa probinsya sa Negros Oriental, nagkanayon nga siya ang unang gobernador sa Negros Oriental nga mitambong sa nasangpit ka kapistahan. Gipasalamatan niya si San Carlos City Mayor Renato Gustilo sa pagkamaabi-abiho ni ini kanila ug sa ubang mga bisita. Matod niya ang iyang gipasiugdahan ang pagpreserba sa kinayahan, ilabi na sa Mount Canlaon. Siya usab miingon nga ang bulkan usa ka tourist site ug usa ka nasudnong bahandi sa Pilipinas nga gikinahanglang proteksyonan aron maani sa sunod nga henerasyon ang mga kaayuhan niini isip usa sa natural resources sa isa sa Negros. Gidayeg usab niya ang maayong performance sa San Carlos City Chamber Orchestra and Vocal Ensemble ug nagplano nga magtukod og kaugalingong orkestra sa Negros Oriental. Aside from that, I would also like to give thanks sa inyong pagpakita na ako, Mayor, na how hospitable you are. And I am also very jealous sa tinuray ni Hisgot yun ako ganina ko na suya ko. You have a beautiful orchestra here in San Carlos. So, nangita ko pamagi. Gaunang-una ko karon na murag ako adagay ni kopyahon. Galing ako pamagay dito. Also, today is such a momentous occasion because I was, as what I was listening a while ago, as per said, I am the first governor of Negros Oriental who has ever attended such activity. So, granted, sir, if other activities in the future, I will always attend and join because Negros Oriental and Negros Occidental should be united. Sa laing bahin, si Mayor Gustilo niingon nga nilipay siya nga nakaabot si Gobernador Sagarbaya sa kapistahan. Siya nang hinaot nga makita niya kanunay ang gobernador dinhi sa syudad nga maghiusa na ang duha ka probinsya sa Negros Occidental ug Oriental sa umaabot. Ang pag-anhin mo ang pag-unite sa Negros Occidental o Negros Oriental into one organize na punta o Vice Mayor's League o NIR, President sa Vice President for NIR. Rest assured though, I will brought this matter up to all of them na mapalikulong na po nato ang taga Negros Oriental na Presidente sa Vice President. Ang San Carlos City Chamber Orchestra and Vocal Ensemble pinaagi sa ilang signature performances o ang Pinta Flores Dance Company kon PDC bilingaw sa mga opisyales ug bisita sa Mong Festival. Gipresentar usab ang mga kandidato sa Suta kag Diwata sang Kanglaon 2023 search atol sa kalihukan. Ang City Environment and Management Office Consemo sa siyudad sa San Carlos ning pahigayon nag Environmental Symposium niadtong Agosto 9 dito sa People's Park Pavilion. Ang nasangpit nga kalihukan subay sa pagsaulog sa halad kay Kanglaon Festival nga gitambungan sa mga representante sa unom ka local government units, mga siyudad sa San Carlos, Canlaon, Bago, La Carlota ug mga lungsod sa La Castellana ug Morsha nga nahimutang sulod sa Mount Canlaon Natural Park kun MKNP. Si Engineer Loreto Sanchez mingon nga tumong sa symposium ang paghatag sa mga individual ug background information ug mga update mahitungod sa Mount Canlaon, pagpalapad sa kahibalo, mahitungod sa kinaiyahan ug sa epekto niini sa komunidad ug pagpalambot sa protected areas. Dugang niya nga mahinungdanon pagkat-on kabahin sa mga protektadong lugar tungod sa mga benepisyo niini ug aron mapanilipdan pa ang biodiversity. Having some input about sa ato ang Mount Canlaon na sa backgrounder, dason i-handle ko sa ato ang protected area superintendent si Paso Dinis Pinyusa. Importante ito siya kay part to siya sa lugar expanded awareness sa ato ang kalikupan o ato environment kay component na yun. One is ang unsa ang hatag sa Mount Canlaon sa ato sa mga benefits, environmental benefits. Then ang biodiversity kinahanglan nga ato po na siya i-enhance no especially sa ato ang protected area.
Ang MKNP Protected Area Superintendent Dennis Peñosa nagpasalamat sa mga miyembro nga mitambong sa symposium ug maingon niya ang pagkahibalo sa nagkalilaing mga hugna sa Mount Canlaon tungod kay ang palibot ni ini nagkinahanglan og pag-atiman. Ang resource persons nga sila si Julian Brent Macado, Lisa Paguntalan, Executive Director, Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated, ug Local DRRM Officer Joe Recalex Alingasa Jr., misgot sa kahimtang sa Mount Canlaon Natural Park ug sa importansya ni ini, mga kategorya sa MKNP Management Zone, mga isyu ug mga kabalaka, kabag-uhan ug mga interbensyon, biodiversity conservation sa Mount Canlaon Natural Park, lakip ang mountain peatland, mossy forest, lowland forest ug species sama sa Negros Philippine tube bat, pink belly pigeon ug white belly woodpecker, Canlaon volcano and volcanic hazards o mga topiko nga may kalabutan sa pagpangandam sa katalagman. Ang SEMO ug Disaster Risk Reduction Management Staff miabag usab sa symposium. Sa laing bahin, gipahigayon usab ang fellowship dinner ni adtong Agosto 8 sa gabi dito sa People's Park alang sa mga partisipante sa halad kay Canlaon Festival 2023. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo, Irene Rose Gustilo, Executive Assistant to the City Mayor, San Carlos City Heritage Culture and the Arts Council Focal Person, ug People's Park Management Office Head, Dr. Arquiles Ponferrada, CDRRM Officer Joe Recalex Alingasa Jr. ug Jennifer Sabalya Paran, Tourism Operation Officer, mi-welcome sa mga partisipante gikan sa unom ka LGUs. Si City Environment and Natural Resources Office Concenro 1, Engineer Loreto Sanchez, niingon nga ang tumong sa maong kalihukan nga tapukon ang tanang delegado gikan sa nagkalilaing LGUs aron mag-ilhanay. Dugang niya nga ang LGUs nga nahimutang sulod sa Mount Canlaon Park mo'y responsable sa pagpanalipod sa pagkonserbar sa nahabilin nga natural resources nga naghatag og pagkaon, tubig, presko nga hangin ug raw materials nga alang sa nagkalilaing mga butang. Kay pasalamatan usab ni Sanchez, si San Carlos City Mayor Renato Gustilo, ang lokal nga council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Christopher Paul Carmona, ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR, ug ang mga participating LGU sa ilang suporta. Gipasiga usab ang bonfire sulod sa People's Park sa pagsugod sa nasampit nga panihapon samtang gitagaan usab og libreng barbecue ug puso ang ubang nangadto sa parke. Napuno sa color o nagkalain-laing kultura ang kadalanan sa syudad tungod sa presentasyon sa nagadaiyang festival dances sa unom ka lokal kagamhanan nga nahimutang sa Mount Canlaon Natural Park on MKNP dito sa auditorium padulong sa People's Park ni atong Agosto 11. Ang maong kalihukan mao'y mitapos sa halad kay Canlaon Festival 2023 diin ang nagkalain-laing mga pasundayag naglangkob sa Pinta Flores sa San Carlos City, babaylandan sa Bago City, pasayaw sa Canlaon City, pasalamat sa La Carlota City, tinabuay sa munisipalidad sa Morsha, ug bailes de luces sa munisipalidad sa La Castellana. Gidayeg ni City Environment and Natural Resources Office Concenro 1, Engineer Loreto Sanchez, ang nagkalain-laing mga syudad ug munisipalidad tungod ang ilang mga produkto, talento, booth, kultura ug tradisyon nga gipaambit atol sa tulo ka adlaw nga kalihukan nga nagpahingangha sa mga bisita, mga tumatan-o ug mga opisyales. Matud niya ang kooperasyon tali sa unom ka LGUs mao'y naghimong malampuson sa maong kalihukan. So for the last 3 days, we have witnessed actually the exhibits, products and talents of respective municipalities and cities that is joining this momentous event. And this afternoon, again, we will be witnessing a festival dance presentation of the different contingents coming from the different local government units. What could I say is that I believe that this is a very successful event, of course, with the cooperation of all, shall we say, the people around Canlaon Natural Park that is helping each other in the conservation and protection of Si Mount Canlaon Natural Park Protected Area Superintendent Dennis Peñosa nang hinaot nga ang tanan magpadayon sa panaghiusa sa pagpaligon sa pagpanalipod o pagkonserba sa Mount Canlaon.
Si San Carlos City Mayor Nato Gustilo misaad usab nga himong 5 ka adlaw ang selebrasyon sa sunod nga pag-host sa kapistahan dinhi sa San Carlos City aron ang mga delegado magdugay ug mo-explore pa sa syudad. Gipangunahan niya ang ceremonial nga turnover sa pag-host alang sa 2024 Halad kay Kanglaon Festival sa munisipalidad sa Morsha. Gidawat ni Mayor Victor Gerardo Rojas sa munisipalidad sa Morsha ang responsibilidad o gikumpirmar nga himuon nga 5 ka adlaw ang selebrasyon sa ilang lugar. Sa laing bahin, kapin gatos ka mga delegado gikan sa unom ka participating LGUs, La Castellana, La Carlota, Bago, Morsha, Canlaon ug San Carlos nga nahimutang sulod sa Mount Canlaon Natural Park on MKNP ang miapil sa run, bike, peak of planting activity nga gipahigayon sa buntag sa Agosto 11 dito sa Sitio Kabagtasan, Barangay Kudkud. Ang ubang mga partisipante nagbisikleta, ang uban ni dagan ug naglakat paingon sa planting site, kitanom ang 100 bakan seedlings miadto usab sila sa Magonon Falls. Si Admin Aid ug Wildlife and Biodiversity Conservation in Charge, Christopher Ray Atilano, niingon nga ilang gipahigayon ng tree planting sulod sa multiple use zone sa MKNP ug ang kalihukan mooy ilang paagi sa pag-atiman ug pagpreserba sa MKNP isip tinubdan sa tubig, pagkaon ug uban pang mga importante nga biodiversity. Matod ni Tourism Operations Officer Jennifer Saballa Paran, nga ilang gidugang ang familiarization tour sa Magonon Falls aron ang mga partisipante sa festival ug mga San Carloseños makakita sa gitumbok nga tourist site ug sa wildlife nga nagpuyo sa maong lugar. Dugang niya nga kini ilang paagi sa pag-promote sa Magonon Falls sa mga silingang lugar. Ang aim sa ato ang familiarization tour diri sa Magonon Falls, Barangay Kudkud is to showcase one of the attractions diri sa Barangay Kudkud, which is part of the Mount Canlaon Natural Park area. So we aim to showcase to the participating LGUs Bago, Canlaon, La Carlota, La Castellana, Morsha, and of course our fellow San Carloseños nga ning join karon nga this is our ecotourism site nga ginabugal, and at the same time showcasing different biodiversities and different wildlife, flora and fauna nga makit-an diri. Gipanguluhan ang aktibidad sa City Environment Management Office ug City Tourism Office. Ang diwata sang Kanglaon City nga si Izet Kalumba, kag suta sang Bago City nga si Clint John Sibugan, nga gikaronahan ikalima sa suta kag diwata sang Kanglaon 2023 ni atong Agosto 10 dito sa San Carlos City before you. Nahingangha ang panel of judges, mga bisita ug tumatanaw, samtang gipakita nila ni Kalumba ug Sibugan, gipakita ang ilang katahom, kaanyag ug kaalam. Sa laing bahin, ang diwata sang San Carlos City nga si Mepsin Calves ug suta sang Kanglaon City Gio Blanco mo'y first runner-up, ug diwata sang Bago City nga si Masi Albarico ug suta sang La Castellana nga si John Villaflor mo'y second runner-up. Alang sa special ug minor awards, ang suta sang munisipalidad sa Morsha, John Datoon ug diwata sa munisipalidad sa La Castellana, Arshel Paniergo, napili si Mr. and Miss Congeniality. Suta sang San Carlos City, Estefano Sandag ug Paniergo, Mr. and Miss Professionalism. Diwata sang munisipalidad sa La Carlota, Irish Cascaro, Mr. and Miss Photogenic, Villaflor ug Kalumba, Best in Production Number, Sibugan ug Albarico, Best in Earth Warrior Inspired Costume, ug sila si Villaflor ug Kalumba mo'y Best in Modernized Barong and Filipiniana. Ang mga mananaog nakadawat og ganting salapi nga 25,000 pesos alang sa 5th suta kag diwata sang Kanglaon 2023, 20,000 sa first runner-up, 15,000 sa second runner-up, 5,000 alang sa consolation prize winners ug 1,000 pesos sa special ug minor awards. Ang pageant kisalmutan sa 12 ka mga kandidato sa unom ka local government units kon LGUs nga nahimutang sulod sa Mount Canlaon Natural Park sama sa syudad sa San Carlos, Bago, Canlaon, La Carlota ug munisipalidad sa La Castellana ug Morsha. Sa laing bahin, ang mga mananaog sa body painting contest gipasidunggan usab atol sa pageant nga naglakip nila ni Jessa Marie Gustilo, usa ka artist gikan sa lungsod sa La Castellana, nga mo'y kampiyon ug nakadawat og 6,000 pesos nga ganding salapi,
Danilo Gatucaw Jr. sa La Carlota City, isip second place winner ug nakadawat og 5,000 pesos. Bob Bartolin sa San Carlos City isip third place winner ug nakadawat og 4,000 pesos. Si Provincial Environment and Natural Resources Office, Negros Occidental Technical Services Division Chief Catherine Balasa, nagpasalamat sa mga opisyales sa syudad, bisita ug partisipante sa matag LGU sa paghimong posible sa maong kalihukan. Mitambong usab atol sa pageant sila si City Mayor Renato Gustilo, San Carlos City Heritage Culture and the Arts Council Focal Person, ug People's Park Management Office Head, Dr. Arquiles Ponferrada, Executive Assistant to the City Mayor, Irene Rose Gustilo, ug ubang mga representante sa unong ka mga LGUs ug Department of Environment and Natural Resources. Ang mga delegado sa Halad kay Kanglaon Festival 2023 misalmod sa canvas painting competition niadtong Agosto 10 dito sa People's Park Pavilion. Ang mga representante sa La Carlota City nga sila si Raylan Hinovis ug Roden Palomata mo'y nakakuha sa kampyonato nga adunay 6,000 pesos nga ganting salapi. Sila si Edna Espadilla, Romel Cortez ug Reyno Maghinay sa munisipalidad sa Morsha mo'y first runner-up nga may 5,000 pesos. Samtang si Jasper Alvarez sa Bago City mo'y second runner-up nga may 4,000 pesos nga ganting salapi. Ang maong mga mananaog nakadawat usab og mga plake, samtang sila si Roda Ramas, Visha Bacurnay ug Jare Macuya sa San Carlos City ug Reca Columberan ug Raymark De Luciento sa munisipalidad sa La Castellana nakadawat og 2,000 pesos matag grupo isip consolation prize. Matod ni Jennifer Sabalya Paran, San Carlos City Tourism Operations Officer, nga gitumong sa aktibidad ang pagpakita sa creativity ug masterpiece sa local artists gikan sa nagalilaing local government units nga nahimutang sulod sa Mount Canlaon Natural Park on MKNP nga nagtutok sa tema nga pagtipig sa atong dunang manggat, atong ugyunan para sa ikaayo kag ikauswag sa tanan. Dugang ni Paran nga ang mga painting i-display sa MKNP office. Ang 40 anyos nga artist nga si Genovis, nga taga La Carlota City, niingon nga unang higayon kini niya sa San Carlos City ug wala siya magdahom nga mudaog sa nahisgotang kompetisyon. Nagpasalamat siya sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos sa pag-akomodar kaniya sa ilang pagpuyo sa LGU La Carlota sa pagtugot kaniya nga makaapil sa kompetisyon. Mitambong usab sa kalihukan sa San Carlos City Heritage Culture and the Arts Council Focal Person ug People's Park Management Office Head Dr. Arquiles Ponferrada ug MKNP Protected Area Superintendent Dennis Piñosa. Sa sayo pa, mga delegado gikan sa unom ka mga LGUs nga partisipante miapil sa Zumba, pinanguluhan ni D. Krugs Raymond James Sohoko ug ubang pang local Zumba instructors nga gipaygayon atubang sa Lantawan Falls People's Park niadto gihapong adlaw. May pahigayon o public hearing ang City Waterworks Department kung CWD kabahin sa Medina Surface Water Treatment Plant Project niadtong Agosto 8 dito sa Barangay Rizal, Court. Tumong sa Medina Surface Water Treatment Plant Project, ang paghatag og limpyo ug luwas nga tubig mainom sa mga lumulupyo sa San Carlos City ug pagtubag sa taas nga panginahanglan sa tubig mainom. Ang proyekto makahatag og 5,000 cubic meters nga potable water matag adlaw. Gisgotan ni Engineer Bon Enorme, Environment Impact Assessment kun EIA Division, Department of the Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kun DENR-EMB Region 6 ang katuyuan sa public consultation ug overview sa Philippine Environment Impact Statement System, ang Environmental Compliance Certificate kun ECC ug content sa ECC samtang si Engineer Noel Aguirre, Mini EIA Preparer, naghisgot kabayan sa description sa proyekto, project vicinity map, water treatment plant facility, project components, laboratory results, ug preliminary identified environmental aspects. Ang hepe sa City Waterworks Department nga si Engineer Edward Sanchez, ningon nga ang public hearing mao usa ka requirement sa DENR nga dili pa ihatag sa ECC application. Dugang niya nga gi-require sa National Water Resources Plan kon NWRP ang syudad nga kinahanglang adunay ECC sa dili pa mo operate ang Medina Water Treatment Plant sanglit gihatagan ang syudad og temporary permit sa NWRP. Actually kani nga public hearing mo ni siya after na sa first nga public scoping bilang usa ni siya ka requirement sa taga DENR nga nag-study sa atong
application for ECC. Actually, na ay consultant ang City Government of San Carlos nga ni-preparar sa ato ang requirements for the ECC. Kay kaning Environmental Compliance Certificate, mao ni gi-require sa NWRB para matagaan og water permit atong pag-extract og tubig sa Medina Water Treatment Plant. Sila si City Mayor Nato Gustilo og Sanchez, malaumon nga ihatag sa DENR ang ECC alang sa kayuhan sa katawhan. Matod ni Gustilo nga gihimo sa gobyerno ang tanan ug giahuwag sila nga magpailubon kay limitado ang pondo, naglaom siya nga mapalambo ang proyekto aron madungagan ang gidaghanon sa mga konsumidor. Ang tanya sa tubig, kaya sa musukay ng tubig bigas urban panaog. Kaya pag-ECC nila, hukuli, matagaan nila, hindi lang nakabalo ko, nabinagyo ng taga-urban, sige lang sagin sa butong-buto na sa Facebook, na magsagin, walay tubig, maaga sa urban. Kaya ito ang tawag na po ng water treatment natin sa Medina, gamay na hindi ka sapat sa pag-supply. Pipilang adlaw, kamupot, diktado mo sa itong bahat, i-relocate mo, number one, itanong yung pinapangayo sa gobyerno, matagaan tubig. Gipasalamatan ni punong Barangay Herlanis man sa Barangay Rizal, sila si Mayor Gustilo, CWD ug DENR sa ilang suporta. Sa laing bahin, gitubag usab ni Engineer Anne-Marie De La Riarte, OIC Chief Clearance and Permitting Division, ang pipila ka mga issue o kabalakas sa mga lungsuranon sa palibot sa mga proyekto, lakip na ang paghatag og prioridad sa mga residente sa Barangay Rizal, isip trabahante og supply sa tubig, sangad to sa ibabaw sa dapit sa Sitio Medina. Ang mga representante sa Environmental and Natural Resources Office kun ENRO sa lokal kagamhanan sa Ormoc City ug UN Habitat Philippines pinaagi sa Healthy Oceans, Clean Cities Initiatives kun HOTCHI project niabot sa San Carlos City ni atong Agosto 9. Ang grupo gilangkuban nila ni Solid Waste Management Technical Staff Maricar Mendoza Bitonyo, UN Habitat Ormoc City Coordinator Ben Aguijo, o mga representante sa Mass Green Eco Waste Speakers Association kon MEPA, Naungan Fisher Folks Association kon NAFIAS, ug Solid Waste Workers Association of Barangay Ipil kon Suabi, nakigtabo kang City Mayor Nato Gustilo, City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr., ug City Planning and Development Coordinator Engineer Magnolia Antonio. Si Bitonyo niingon ang gusto nila nga makaton sa maayong gawi sa San Carlos City, partikular na sa solid waste management, marine litter reduction ug people's organization aron makabaton og kahibalo ug masunod kini sa ilang LGU. Nagpasalamat siya sa lokal kagamhanan sa pakig-abi-abi kanila, may paambit nga ilang gipila ang San Carlos tungod kay naila kini sa daghang award sa environmental best practices. Para makita namo og unsay mga best practices sa San Carlos, kami na sa solid waste management, sa mga people's organization, kay ang among mga participants karon is from tulo ka people's organization na Association sa people's organization, mga association siya na under sa kini nga project sa HOTCHI nga gitawag katong Healthy Oceans and Clean Cities Initiative. Siyempre, thank you sa LGU sa San Carlos nga ilang gi-accommodate bisan dili gud kayo formal lang among kuan, wala mi nakapadala gud og kanang kuan na letter ana, pero ilang gi-accommodate nga ito pero bisan nakakuan mi sa time pag yun na festival nga busy ang San Carlos. Salamat kayo gawin sa mayor o sa SWM na office. Ang grupo may apil usab sa halad sa Kanglaon opening ceremony, nisuroy sa City Hall Annex Building ug DRRM Command Center ug may obserba sa sanitary landfill operation. Ang tulo ka adlaw nga benchmarking sa maong grupo naglakip usab sa pagbisita sa coastal community sa Sipaway ug sa District Jail. Samtang Integrated Waste Management Pollution Control Division Head sa City Environment Management Office nga si Engineer Arthur Batumalake, misgot sa grupo kabahin sa malungtaron nga proyekto sa syudad, LGU Profile, Natural and Built Landscapes, Arts, Culture and Heritage, Strategic Location,
20-year master plan alang sa economic and social development, zero open defecation program, solid waste management, coastal resource management, forest protection programs, legislation and ordinances, community participation and empowerment, o mga galing pook og international awards nga nadawat. Dugang pa tumong sa Ho Chi, usa ka proyekto ang nagituman sa UN Habitat Philippines ang paghimo sa mga lokal nga kagamhanan o mga komunidad sa Pilipinas sa pagkunon sa marine plastic pollution, diin ang Ormoc City usa sa unom ka syudad isip pilot sites. Agi og pagsaulog sa Hospital National Week, ang San Carlos City Hospital ipahigayon og pipila ka mga kalihukan niadtong Agosto 7 hangtod 11 nituiga. Niadtong Agosto 8 usa ka libreng bilateral tubal ligation ug insertion of contraceptive implant ang gipahigayon sa buong Tambalanan. Matod ni Chief of Clinic sa San Carlos City Hospital Primo Archie Slayer, mikabat sa siyam hangtod na pulo ka pasyente ang ilang gi-accommodate alang sa ligation, samtang 40 to 50 ka pasyente alang sa implants. Dugang ni Dr. Slayer, ang mga libreng serbisyo nga gihatag tukma sa panahon tungod kay ang Agosto maong Family Planning Month nga dunay temang bata planado kang ginawa ug usap tayo sa family planning tungod sa pamilyang planado protektado. We are celebrating in part of the National Family Planning Month. So the hospital focuses on the activity of reproductive health. So today we are going to have bilateral tubal ligation wherein siguro mga 9 to 10 patients ang aton ma-accommodate. Because we have only limited spot, but to those who are still interested, we could still continue, they could still come next week para at least makater sila. And then we are also doing implants, PSI, to those who wanted it. Labing minus ay 66 ka mga individual ang malampusong nakadonar og dugo, gikan 89 ang na-screen atol sa bloodletting activity sa San Carlos City Hospital ni adtong Agosto 10. Ang maong kalihukan inabagan sa City Health Office, Negros First Provincial Blood Center ug Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang Chief of City Hospital nga si Dr. Renan Sanchez ningon nga mga klase sa dugo nga makolekta atol sa bloodletting activities makatabang sa katauhan sa San Carlos City nga nagkinahanglan og dugo panahon sa emerhensya. Dugang niya nga Negros First Provincial Blood Center mo'y mo proseso sa dugo nga nakolekta. Ang bloodletting na ito is maka-help din sa ato mga taga San Carlos na facility. In times of emergency, or the operation, na kinahanglan ng dugo, at least muna at standby anytime. Si San Carlos City Hospital Administrative Officer Charlene Paul Anlap, ningon nga lakip sa nagdonar sa dugo, mao mga kawani sa Tambalanan o mga pasyente nga naka-avail og dugo sa Tambalanan. Gipaambit ni Henero Desamparado, nagboluntaryo siya mo donar sa iyang dugo, isip hulip sa dugo nga gigamit, di ang na-admit sa Tambalanan ang iyang asawa. Dugang pa ni atong Agosto 9, giorient usab sa mga kawani sa City Hospital, ang mga mabdos kabayan sa pagpasuso, diin dili mo minus 50 ka mga babayi, nga benepisyaryo usab sa prenatal care sa City Hospital, ang gipabos sa mong orientation. Gisgutan ni SCCH Breastfeeding Coordinator Elmera Malabo ang Executive Order No. 51 o ang Milk Code usa ka balaod nga nanalipod, nagsuporta ug nagdasig sa pagpasuso ug Republic Act No. 7600 o nailhan ang Rooming In and Breastfeeding Act of 1992 nga gipasa aron mapanalipdan ang katungod sa nagtrabaho nga mga inahan nga pagsunod sa rooming in ug breastfeeding. Matod ni Malabo nga importante ang pagpasuso tungod kay ang unang gata sa inahan nga gitawag og colostrum nga gipagawa sa mammary glands makapabaskog sa immune system sa bata. Dugang niya nga ang pagpasuso makatabang nga dili mausik ang gatas samtang ang mga bata nga gipasuso dili magmasakit busa mas jutay ang mga inahan nga mo-absent sa trabaho aron maatiman ang ilang mga anak. Matod usab niya nga ilang gilakip ang breastfeeding orientation sa listahan sa mga kalihukan alang sa National Hospital Week nga selebrasyon tungod kay ang Agosto mao ang Breastfeeding Awareness Month. Ang kinatibuk ang benepisyaryo sa libreng tuli gikan sa unang adlaw hangtod ni adtong Agosto 8 niabot sa 1,858.
Sa laing bahin, pinaagi sa maong libreng serbisyo dito sa Barangay Natavan Covered Court, 88 ka individual na tuli, samtang 84 ang nakapahimulos sa libreng alot sa katapusang adlaw niini. Si Administrative Officer sa City Hospital Charlene Paul Bistis Anlap, nalipay sa malampusong nga kalihukan, sanglit 1,000 lang kabata ang ilang gilauman nga matuli. Nagpasalamat si Anlap kang City Mayor Renato Gustilo, BC Mayor Christopher Paul Carmona, SP members, City Health Office, City Hospital, Philippine Army, ug sa tanang konstituwente nga miambag sa maong kalihukan. Nagbalaumon siya nga mas daghan pa ang mga benepisyo sa sunod nga misyon ug madungagan pa ang libre mga serbisyo nga ihatag. It was a success because at first nag-project lang kami of 1,000 siguro nga kabataan, but then it found out na nakakuha kita og mga 1,800 plus, no? So Bilugan na siya. yes, and just come to think of it, ang last nga ato ang operation unit was 2017. So karon na po 2023, so mga 6 years yun, no? Mapasalamaton si punong barangay Anthony Wee sa barangay Nataban nga daghang gyapon mga bata sa iyang barangay ang nakapahimulos sa libreng tuli, sanglit ang ubang nakapahimulos na sa libreng serbisyo sa nasikbit nga mga barangay, Quezon ug Prosperidad. Nagpasalamat usab siya sa LGU ug naghinaot nga maka-avail sa dental services sa sunod tuig. Salamat na ta sa local government headed by ato ang mayor na dunay programa ato ko sa barangay operation certified dental mission sa dagan po nakabail mga bata na tuloy. Although walay ako ang dental pero hopefully next year kung nilang balik na nag-dental balik pa po ng tuloy kaya napamali mga bata siguro lang. Ang 2nd Platoon, 1st Negros Occidental Police Mobile Force Company, Acting Chief of City Hospital Dr. Renan Sanchez, ug City Health Officer Dr. Arnie Lawrence Portuguese, miduyog usab sa maong misyon. Ang maong Surgical Mission 2023, gipanguluhan sa Local Government Unit of San Carlos City ug sa 79th Infantry Masaligan Battalion. Ang mga bagong napiling opisyales sa Sipaway OFW Vendors Workers Association nanumpa sa ilang katungdanan at tubangan ni City Mayor Renato Gustilo ni atong Agosto 9 dito sa City Mayor's Office. Ang nasangpit ka grupo pinanguluhan sa presidente ug vice presidente nga sila si Alvin Mancao, Barangay Kagawad, Samson Ecoy sa San Juan. Ang asosasyon adunay 86 ka aktibong miyembro nga kani OFWs nga wala nay plano nga mobalik sa gawas sa nasud ug magtukod na lamang sa microbusiness sa isla Sipaway. Ang mga lokal nga atleta nga may presentar sa Western Visayas ngadto sa Palarong Pambansa 2023, may pakita sa ilang medalya ngadto kang City Mayor Renato Gustilo niadtong Agosto 10 dito sa City Mayor's Office. Ang maong mga mananaog naglakip kanila ni Alexandra Nicole Gabrines sa Julio Ledesma National High School, gold medalist sa 8-ball ug silver medalist sa 9-ball girls secondary billiards, Rina Gimarangan sa special education, para game girls 100m gold medalist, shot put gold medalist ug long jump silver medalist, ug Bianca Juliana Siroy, gold medalist sa triple jump. Si Schools Division Superintendent OIC, Dennis Develos, sa Department of Education sa San Carlos City Division, School Governance and Operation Division Education Program Supervisor, Arnold Mancao, ug ang mga coach, mikuyog sa mga atleta diha sa ilang pagbisita. Gipahilipayan ni Mayor Gustilo ang mga miduog nga mga atleta ug gipasalamatan sila sa paghatag og dungog sa syudad ug gihatagan usab sila og ganting salapi. Matod ni Mancao ang ilang pagkortesiya sa mayor, agig pasalamat sa suporta sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga atleta nga midula sa palorong pambansa niadtong Hulyo 23 hangtod Agosto 6 ning tuiga dito sa Marikina City. Agi og pagpasalamat sa dako kayong tabang nga gihatag at sa to mga athletes nga ni-compete sa Palarong Pambansa 2023. So dako kayong tabang, dako kayo ang nahimo nga hinabang sa ato ang local government kabahin sa ato ang mga athletes sa pagsuporta especially sa financial. Ang San Carlos City Sports Office may pahigayon og upat ka adlaw nga summer volleyball clinic
niadtong Agosto 9 hangtod 4 dito sa City Sports Park Volleyball Court. 11 usa ka gatos ka mga bata nga nag-edad og size ngadto 14 anyos ang nagparehistro alang sa klinik ubos sa pagdumala ni Coach Virgilio Noel Rientoco Jr., City Sports Office Volleyball Coordinator o Coach Rodolfo Alayon sa pakig-alayon sa Colegio de Santo Tomas Recoletos kon CSTR Volleyball Club ug San Carlos City United Volleyball Players Association kon SCUFBA. Mato ni Rientoco nga ang klinik kabayan sa tibok tuig nga programa sa syudad ala sa volleyball diin ang mga bata gitudluan sa basics sa maong sport, pagkahuman tudluan sila sa advanced skills matag hapon diha sa City Sports Park. Dugang niya nga ang long-term goal sa mong programa maong paghimo og team sa San Carlos City nga mamahimong makigtigi sa nakalaylay mga torneo ug nang hinaot nga ang dakbayan mo pagtigbabaw usab sa mong sports. Giawhag ni Rientoco ang mga gustong moapil sa klinik nga magparehistro tungod kay modawat gihapon sila og late enrollees. Iyang gipasalamatan si San Carlos City Mayor Nato Gustilo ug Vice Mayor Christopher Paul Carmona sa ilang suporta sa nagkadaiyang sports program sa City Sports Office. Ang free summer volleyball clinic to encourage na to ang mga volleyball enthusiasts, no. Ang priority na to diri ang ato ang mga beginners, no. Edad nga 6 to 14 years old na ma-involve sa sports. So, kapasalamat ni dako ni Mayor Rene Gustilo ni Vice Criston Carmona sa full support sa ato ang sports program sa sports office. Si Kim Celiza, 10 anyos nga partisipante o grade 5 student sa Cabunao Elementary School, mipaambit nga gidasig niya ang iyang inahan sa pag-apil sa libreng clinic aron siya mamahimo aktibo sa sports ug tungod kay ang iyang eskwelahan wala maghatag sa buong matang sa pagbansay-bansay. Dugang niya nga iyang ipambit ang iyang nakatunan sa training ngadto sa iyang mga higala ug schoolmates. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, ug sa Instagram at SCC LGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukadto ang mabalita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang pun buhaton sa makadaghan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos.